السلام علیکم دوستوں، ناول عشق کی ایک تمنا رائٹر مومنہ شاہ قسط نمبر 22۔ نازنین ان دنوں بستر پہ پڑی تھی۔ مصطفیٰ کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلا تو اب بھی وہ اسی پوزیشن میں پڑی تھی۔ مصطفیٰ نے تولیہ صوفہ پہ پھینکا اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر گرایا، ساری رات یہاں ایسے ہی پڑے رہنے کے ارادے ہیں کیا بی بی؟ مجھ سے بات مت کرو، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، پر براہ کرم میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ وہ اکڑ کر کہتا ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوا تھا اور اپنے بالوں میں بورش کرنے لگا۔ نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ نازنین کا انداز ضدی تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ بورش پٹا کر اس کی سمت واپس آیا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں کرتے ہو اس قدر ذلیل مجھے؟ بیوی ہوں تمہاری، کیوں نہیں دیتے ہو عزت؟ میں جانتی ہوں میں بہت غلط تھی، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیشہ، پر کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ جو تم نے میرے ساتھ ہمارے نکاح کی پہلی رات مصطفیٰ، میں نے بھی تو وہ سب معاف کر دیا نا۔ شاید اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی معاف نہ کر پاتی، پر میں نے معاف کر دیا، تم بھی کر دو مجھے معاف۔ یا تو آزادی دے دو مجھے یا پھر اس رشتے کو دل سے قبول کر لو۔ کب تک انتقام کی آگ میں جلتے رہو گے اور مجھے بھی جلاتے رہو گے؟ آخر کب تک مصطفیٰ؟ وہ مضبوط لہجہ میں کہتی سسکی تھی۔ واہ کتنا آسان ہے نا تمہارے لیے یہ کہہ دینا کہ میں سب بھول جاؤں۔ تم بھی تو بھول گئی ہو شادی کی رات کی گئی میری حرکات کو۔ نازنین میری بات ساری زندگی یاد رکھنا، جو انسان عزت کی خاطر جیتا وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، پر کبھی کسی سوداگر سے عزت کا سودا نہیں کرے گا۔ تم نے مجھے ہر کسی کی نظروں میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اس قدر آسان ہے؟ نہیں نازنین، میں شاید تمہارا مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھنا بھول جاؤں، یا پھر شاید میں یہ بھی بھول جاؤں کہ تم نے ساری عمر مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کیا، میں اس رسوائی کو بھی بھول جاؤں، مگر جو الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا وہ میرے دل پہ کسی تیز دھار خنجر کی مانند پڑا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں عمر بھر کبھی تمہارے اس جھوٹ کو معاف کر سکوں۔ مصطفیٰ کا لہجہ جل رہا تھا۔ نازنین کے نین کٹورے آنسوں سے لبریز ہوئے۔ نازنین نے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر تر کیا اور پھر بھیگی نگاہیں اٹھا کر مصطفیٰ کو بے بسی و لاچرگی سے تکا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں لب فڑفڑائے، پر وہ لب بھیج گئی۔ مصطفیٰ نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور کھڑے ہو کر اسے تکا۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ اس کے کمرے سے نکل کر چلی جائے۔ نازنین گہری سانس لے کر اٹھی تھی اور کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے شکست خوردگی سے دروازہ بند کیا اور بستر پر آ کر ڈھہ گیا۔ شعلہ، مجھے لگتا تھا تمہیں اس سے پیار ہو گیا، پر تم نے تو… شعلہ صدمہ میں تھی۔ آج سے 1 مہینہ پہلے شعلہ جب آئی تھی تب سے شعلہ اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی کہ آخر میر عالم کے پاس وہ واپس کیوں نہیں جا رہی۔ میر عالم کو اس کی ضرورت ہے، اسے اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے، پر وہ ہر وقت گم سم بیٹھی رہتی، اور آج جو اعتراف اس نے کیا تھا وہ شعلہ کو گہرے صدمے میں مبتلا کر گیا تھا۔ پیار ہو نہیں گیا تھا، پیار تھا اور ہے، پر میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ شعلہ نے اپنی تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائی ہوئی تھی، اس کے سیاہ بال اس کے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں شعلہ، تم اس سے پیار نہیں کرتی۔ جن سے پیار کیا جاتا ہے انہیں یوں برباد نہیں کیا جاتا، جن لوگوں کو ہم چاہتے انہیں ہم یوں موت کے دانے پہ نہیں پہنچاتے۔ تم اس دھوکہ سے نکالو کہ تمہیں میر عالم سے محبت ہے۔ شعلہ نے شفافیت سے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، پر حقیقت تو یہ ہے کہ میرے لیے محبت سے بڑا انتقام تھا جو میں نے لے لیا۔ شعلہ نے گھٹنے پیچھے ٹھوڑی اٹھائے۔ غلط ہو تم، اس سے انتقام لینے کے چکر میں تم نے خود کو برباد کر دیا۔ شعلہ کو اس پہ غصہ اور ترس دونوں بیک وقت آ رہا تھا۔ نہیں میں برباد نہیں ہوں، میں آباد ہوں، خوش ہوں۔ میں زندگی میں آگے بڑھ کر مزید لوگوں کو اس کے دلدل سے بچاؤں گی جس میں میں پھنسی تھی۔ شعلہ نے ایک عزم سے کہا، اچھا اور تمہاری پرسنل لائف کا کیا؟ شوہر تھا تمہارا، گھر تھا تمہارے پاس، سب گنوا دیا تم نے۔ شعلہ، سب کچھ گنوا دیا۔ شعلہ کا دکھ کم ہی ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ میں بے گھر نہیں ہوں، گھر آج بھی ہے میرے پاس، زندگی اب بھی ہے، اور میں اپنی زندگی کو تنہائی بھرپور طریقے سے گزار لوں گی۔ شعلہ نے چڑھ کر کہا، کاش میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں تم مجھے سمجھ جاؤ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ تم اس قدر کم عقل انسان ہو۔ شعلہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شعلہ گہری سانس خارج کرتی اپنا سر گھٹنوں پہ ٹکا گئی تھی۔ آنکھوں کے کنارے پہ ایک خاموش آنسو چمکا تھا جس سے وہ سورج سے صاف کر گئی تھی۔ کتنی نادان ہے نا شعلہ، اسے لگتا ہے مجھے اس سے پیار تھا، پر اسے یہ معلوم نہیں کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ وہ اپنی بات پہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ آج 5 مہینے بیت گئے تھے، پر میر عالم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک کومے میں تھا۔ نازنین اور حضرت کے تعلقات اب بھی ویسے ہی تھے۔ ایک منجمد برف کی دیوار ان کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نازنین بھی دوبارہ کوشش نہ کی مصطفیٰ سے اپنے تعلقات بحال کرنے کی، آخر وہ بھی کب تک کرتے؟ عزت نفس نام کی شے تو اس کے پاس بھی تھی، تو وہ اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ وہ 2 اجنبی تھے جو ایک چھت تلے تو رہتے تھے، پر ایک دوسرے سے سراسر انجان تھے۔ نازنین کو مصطفیٰ سے کوئی سروکار نہ تھا اور مصطفیٰ کو نازنین سے۔ مصطفیٰ میر عالم کے پاس بیٹھا تھا
डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आए थे। डॉक्टर कोई इम्प्रूवमेंट आई? मुस्तफ़ा पेंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। हम पहले के मुकाबले में अब बेहतर हैं, अगर ऐसे ही रहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने पेशावराना लहजा में कहा। थैंक यू डॉक्टर। मुस्तफ़ा उनका हकीकतन बेहद मशकूर था। शुक्र की कोई बात नहीं मुस्तफ़ा, ये तो मेरा काम है। डॉक्टर ने मुस्तफ़ा के कंधे पे हाथ धरा था। चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुसाफिया के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, आज तो आप लंच हमारे साथ करके जाएंगे। मुस्तफ़ा ने अटल होकर कहा। यार फिर कभी। उन्होंने माजरत करना चाहिए। नहीं, आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आज आपको खाना खिलाकर ही छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब मुस्तफ़ा के खलूस पे मुस्कुरा कर रह गए थे। ओके। डॉक्टर साहब ने हथियार डाले। चलिए आइए नीचे। मुस्तफ़ा ने दरवाजे की सम्मत अपनी हथेली फैलाकर उन्हें चलने का इशारा किया। वो मुस्कुराकर उसी सम्मत हो लिया। ये सम्मत मुस्तफ़ा का हाथ था। मुस्तफ़ा भी उन्हीं के पीछे हो लिया था। वो दोनों जब डाइनिंग टेबल पे आकर बैठे तो नाज़नैन पहले से बैठी थी। डॉक्टर साहब को नाज़नैन ने मुस्कुराकर सलाम किया। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर ही उसे जवाब दिया और मुस्तफ़ा और डॉक्टर साहब भी अपनी अपनी नशे संभाल गए। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है खाना नाज़नैन ने बनाया। डॉक्टर साहब ने खानों से उठती इश्तिया अंगेज़ खुशबू को खुद में उतार कर कहा। नाज़नैन उनकी बात पे होले से मुस्कुराई थी, पर मुस्तफ़ा की बात पे नाज़नैन के मुस्कुराहट समटी थी। उसे ये सब काम नहीं आते। ये एक अमीर बाप और भाई की बिगड़ी हुई बेटी और बहन है। उसे सिर्फ पैसे उड़ाने का तरीका आता है। वो आप उससे पूछिए, बखूबी बताएगी। मुस्तफ़ा ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। डॉक्टर साहब ने बगौर मुस्तफ़ा को तका और मुस्कुराया। बहरहाल ये काम तो हर औरत जानती है। नाज़नैन कोई अनोखी नहीं जिसे पैसे उड़ाने का शौक़ हो। डॉक्टर साहब की बात पे नाज़नैन के होंठों पे एक फीकी सी हंसी नमूदार। पता नहीं, मैंने नहीं देखी ऐसी लड़कियां जो ऐसा करती हूँ सिवाय नाज़नैन के। मुस्तफ़ा ने कंधे उचकाए। नाज़नैन को सख्त एहानत का एहसास हुआ। हम दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा नाज़नैन के अलावा किसी भी सनाफ़े नाज़क से। शायद ये तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की है। डॉक्टर साहब ने चावल प्लेट में निकालते कहा। हाँ ऐसा ही। मुस्तफ़ा ने उनकी बात से इत्तेफाक किया। जब भी तुम मुलाजमा के हाथ के बनाए खाने और घर वाले के हाथ के बनाए खाने में फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब ने बड़े शौक़ से खाना खाते कहा। अब मुझे आप जैसे संजीदा इंसान की इस कदर बेवकूफ़ाना बात पर शदीद हंसी आ रही है। मतलब घर वाले या फिर मुलाजमा के हाथ के खाने में फ़र्क ही क्या होता होगा। मुस्तफ़ा ने हंसते हुए सर को नफ़ी में हिलाया था। नाज़नैन ने मुस्तफ़ा की जानिब देखने से गुरेज बरता। बहुत फ़र्क होता है, तुम्हें महसूस नहीं होता, ये अलग बात है। डॉक्टर साहब ने गहरी नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा था। शायद। मुस्तफ़ा कंधे उचका कर रह गए। सावरी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। तकलीफ़ के बायस वो निढाल पड़ी रहती। हैदर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। अभी वो उसे डॉक्टर के पास से लेकर आया था। सावरी सुबह पे आंखें मूंदे बैठी थी। हैदर उसके बराबर आकर बैठा था। धीरे से उसके बाल सहलाए थे। सावरी ने कसलमंदी से आंखें खोलकर हैदर को तका। आपको शर्म नहीं आएगी मुझसे मेरा बच्चा लेते हुए? उसका लहजा भारी था। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये फजूल की बातें ना सोचो तुम। हैदर ने गहरी सांस लेकर उसका सर अपने कंधों पे धरा था। ये बातें फजूल नहीं है, ये हकीकत है। सावरी ने उसकी गिरफ्त से दूर होना चाहा, पर फिलहाल ये ना सोचो तुम। हैदर ने उसे दूर ना जाने दिया। कैसे ना सोचूं? मेरी तो सारी सोचें बस उसी एक दाने पे आकर इटकी हैं। उसकी आंखों में ज़िंदगी की एक रमक ना थी। मत सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, वो सब सोचो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हैदर ने नरमी से कहा। सावरी ने सर उठाकर हैदर को तका और फिर मुंह फुलाकर अपनी ठोड़ी उसके सीने पर टिकाई थी। आप अमीर लोगों का भी कितना अच्छा सीन है ना, पैसा देकर सब कुछ करवा लो, खुद मज़े लेते रहो और दुख तकलीफ़ परेशानी ज़िंदगी भर की तनाई गरीब की झोली में डाल दो। उसने बड़े आम से लहजा में कहा। हैदर ने उसे घूरा था। वो अब भी वैसे ही उसके सीने पे थोड़ी टिकाए उसे ताक रही थी। हर अमीर ऐसा नहीं होता, बस कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं। हैदर ने उसके गाल पे हाथ फेर कर कहा। फरी हो ना? वो उससे दूर हुई थी। हैदर ने गहरी सांस लेकर उसे खुमार आलूद नज़रों से तका था। मैं फरी नहीं होना चाहता, पर हो जाता हूँ। हैदर की बात पर सावरी मुंह बनाकर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आता मुझसे इतनी चिपड़ी चुपड़ी बातें करने का फ़ायदा ही किया है। कौन सा हमें उम्र भर साथ रहना है? बस ये बच्चा हो जाए तो आपके मेरे साथ रास्ते अलग हो जाएंगे। और उसका लहजा उदास सा था। मैं मुस्तकबिल से ज़्यादा आज में जीने वाला इंसान हूँ। आगे क्या होगा मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। आज क्या होगा मेरे लिए वो अहम है। हैदर ने उसके हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ धरा था। सावरी ने गर्दन तिरछी करके हैदर को उचटती निगाह से तका। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे मेरे आज से ज़्यादा मुस्तकबिल की फ़िक्र रहती है। मैं ऐसी इंसान हूँ जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने आने वाले कल का सोचकर खौफजदा हो जाया करती हूँ। सावरी की आंखें खाली थीं। इतना भी कल की फ़िक्र में रहना अच्छा नहीं होता सावरी। अक्सर कल की फ़िक्र में हमें हमारा आज नहीं जीने देती। हैदर ने संजीदगी से कहा। पर अगर हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे आने वाले कल पर इन्हिसार करती हो
तब तो चाह कर भी आप अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र से आज़ाद नहीं हो सकते। सावरी ने तमस्कुर से कहा और उठकर वहाँ से चली गई। हैदरपुर सोच न उसे जाता देख कर रह गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शोला का सदमा से बुरा हाल था। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? वो सर थाम कर बिस्तर पर बैठी थी। शोला ने उसे ठंडी नज़रों से तका। एक बार फिर तुमने मुझे हैरतज़दा कर दिया है शोला। अगर तल्लुकात इतने ही गहरे हो गए थे तो फिर रहती ना खुशी अब क्या करोगी? शोला ने संजीदगी से पूछा। मैं ये बच्चा अबार्ट करवा लूँगी। वो अपने जहर पड़ते चेहरे पे अपने दोनों हाथ फिर कर गोया। पागल हो गई हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मत मार गई है। शैला को उस पर जीभ भर के ताव आया था। हाँ, हो गई हूँ पागल। तुम बताओ क्या करूँ? मैं अकेले नहीं पाल सकी। मैं इस बच्चे को, वो सिसकी थी, इतनी कम उम्र में दूसरों की बेटियों को पाला है तुमने और अब भी पाल रही हो। कहती हो कि तुम ये बच्चा अकेले नहीं पाल सकते। शोला ने उसका हाथ थामा था। ये बहुत मुश्किल है शैला। उसकी आंखों से आंसू तवातुर से बह रहे थे। तो वापस चली जाओ उसके पास, उसकी तुम्हारी और तुम्हें उसकी ज़रूरत है। शोला ने प्यार से कहा। नहीं, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। ये तो उस बच्चे को पालने से भी ज़्यादा मुश्किल है। उसने शिद्दत से नफ़ी की। पागल हो गई हो तुम सच में? शैला गहरी सांस खारिज करके उसका हाथ परे हटा गई थी। मैं बाढ़ करवा लूँगी। शोला ने अज़म से कहा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा अगर तुम्हारे मुंह से मैंने ये वाहियात बात सुनी तो। शोला ने घुर्रा कर मुझ पे हुक्म मत चलाओ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। शोला भी भड़क उठी थी। मैं क्या करूँ तुम्हारा शोला? तुम पागल हो गई हो। शोला को तो कम ही ना हो के दे रहा था। प्लीज़ मुझे कुछ देर तन्हाई चाहिए, शोला ने बदमजाजी से कहा। शोला तासुब से सार हिलाती उसके कमरे से निकल कर चली गई थी। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।